आज्ञा जुहार जुहार आज्ञा। केनता आज्ञा केनता अछन बहुत बढ़िया আছে। तो किछि हमर लगी स्पेशल रहबा अजी ई वीडियो रे आज 900 रु स्टार्टिंग पहला करमा एंती कि टिके 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 ऊंचा रेट रो देखमा तापर जेंटा कि ऑफर रे अच्छे वीडियो रे जुड़ी के थाउ लास्ट तक देखबे मिक्स पाटर रे 6100 टका तार कलर चार्ट में देखि पारबे। ठीक ए फास्ट देखुन 900 टका 900 टंका सॉरी 900 टका नहीं हां ऑफर रे लगे देमा 800 टका लगे देमा ऑफर रे 800 टका लगे देमा ए देखुन धड़ी देखुन धड़ी सबटा 12 हाथ क्वालिटी बहुत बढ़िया रहबा कलर फुल गारंटी 1200 इटा रेट रहबा मात्र 800 टका 800 टंका 800 टका मात्र रहबा। देखुन देखुन जा कलर में देखि दोन पहला मात्र 800 टका रहबा। हां हां आ देखुन देखुन तार कलर में देखुन पहला देखुन ई सब कलेक्शन 800 टका 800 टंका हां इधर आ गुटे क्वालिटी ऐसी हटा में नहीं रखबा एटा जेंटा धरी सप्ताहटा जेंसी जार भी देखुन देखि दोन 800 टका केलसी जार भी नहीं दे पारम नहीं दे पारम काम देखुन केनता रहउची इटा खाली धड़ी सप्ताह वाला हां बुनकर कलेक्शन तो खाली मिली पारबा। आज देखुन रेट गुडा को देखुन इटा ऑफर रेट है ऑफर रेट पूरा हां रोजो लगिटा हां ऑफर रेट रहला इटा हां देखि दोन आज देखि दोन मात्र 800 टका 800 टंका देखुन देखले 800 रो क्वालिटी जेंडा भी चॉइस पाबा नहीं पारबे एटा नहीं पारमा तारपर एटा देखुन मात्र रहबा 1100 1100 पूरा रहबा। अच्छा केनसी जार भी देखुन केनता रेट दिया हो जेटा ये एटा हफ्ताटी खाली रहबा हफ्ताटे रहबा नहीं हफ्ताटे पर मांगले नहीं मिला ओहो हफ्ताटे परे आले भी नहीं मिले नहीं मिले हफ्ताटे तो खाली मिलबा ई वीडियो रो आई ये रेट देमु हां पूरा श्री शंकर एंड पूरा होलसेल रेट रहबा जी। ठीक 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 पूरा सेल इटा देखुन सेल देखुन ऑफर मात्र 7 दिन लगी कलेक्शन देखुन अरे भाई रेट खतरनाक लगे दीचन रेट पूरा चीप रेट देखुन देखुन कलर मान देखुन खाली 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 केते आ गया 1100 मात्र 1100 कलर मान देखुन पूरा एटा भी केतना कलर अछि देखुन पूर्ण वीडियो चेक करि पारबे केते रेट थिला आप माने जानि पारबे पूर्ण वीडियो चेक करूं कि केनसी जार वीडियो देखुन मात्र पूरा कम रेट रहबा एटा देखुन तो थार कलेक्शन देखुन सॉरी हमें आ गुटे जिनिस नै देखलु कंप्यूटर तो सब जाने वाला ए बहुत बढ़िया चलसी एटा सभे तो जानछन कंप्यूटर बोले एटा रेट देखुन आज मात्र 2150 बंडल माले भी दवा हां 2150 अच्छा और बंडल जे नवाली चाहूछन हमने कांटेक्ट करूं आउ टिके किछिटा कमीबा दरकार बोले अच्छा 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 कमी जवा किछि कमी जीवा मात्र हां 2150 एटार भी कलर देखि दन पहला हां या देखुन एटा हफ्ताटे खाली रहबा वीडियो तो देइछन बोल कि 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले मांगले रेट रा देई नहीं पारो एटा रोजा तो खाली रहबा। अच्छा हां 2150 बाहर तो बहुत रेट चाली छे जानि परछबे 2300 टका चाली छे हां 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 देखुन 2300 2400 चाली छे मात्र 2150 हां एटा पूरा बहुत बढ़िया रेट रे इनोटिंग लागि जबा आपन मानकु हां देखुन श्री शंकर हैंडलूम रे वीडियो सबले देखुन स्किप जे नै करबे वीडियो नै देखले पछते हेबे एटा। अच्छा आ देखुन कलर मान देखुन केना कलर मान देखुन पूरा बंडल आवरी अछि देखुन इनो इतार बारे जन कलर जदी खोजु जन बोले हमें हमको मांगले फोटो भी देइमु आवरी बंडल अछि ठीक हां एते तो वीडियो सब देखे नाबे तार पर देखमा हमें देखुन थार रो क्वालिटी दे देखुन थार रो क्वालिटी देखमा थान रो क्वालिटी कलेक्शन अंचल रहला फुल बॉडी देखुन तार ब्लाउज पीस मान पले आबा। अच्छा ब्लाउज पीस पले आबा बढ़िया कलेक्शन रही छे इता रेट रहबा मात्र 3500 टका खाली 3500 हफ्ताटे लागी पर माला दे न पारो। अच्छा आप माने पूरा ध्यान देबे देखुन केते बढ़िया कलर आ डिजाइन एटा ओटे देखुन 5700 हां आ देखुन 5700 और केंदा लागु जी साड़ी माने रेट केंदा अछि कमेंट द्वारा हमकु टी बतावे पूरा भल से देखुन ई कलेक्शन लाइट कलर रे केते बढ़िया है छी हां ये इटा रहबा मात्र 3400 टका 3400 हां देखले देखुन इटा ओटे देखुन केंदा लागबा देखुन साड़ी रा पूरा बहुत ही बढ़िया लागबा हां देखुन 5700 टका 5700 हां ई सॉरी केते 5700 टका तार अछि ठीक 5700 टका 5700 हां आ ओटे ताल पर देखुन एटा क्वालिटी बहुत बढ़िया रहबा
ও ব্লাউজ পিস উপরে আসবা এটা এটা ব্লাউজ পিস উপরে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস উপরে আবা দেখুন দেখুন আঁচলটা দেখি দাও দেখবার লাইক হইছে কালেকশন দেখুন হুম 5000 টাকা মাত্র রহবা রাউন্ড ফিগার 5000 টাকা রাউন্ড ফিগার এটা সপ্তাহটি খালি রহবা হুম সপ্তাহটি দেখুন এটা দেখুন কেতে চিপ রেট রহবা দেখুন 5200 5200 5200 আচ্ছা তারপর এটা দেখুন তো বঢ়িয়া লাগবা দেখুন শঙ্খ শঙ্খ প্যাটার্ন রয়েছে আঞ্চলি বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এটার ব্লাউজ পিসটা ওয়ার্ক আসি যাবা ব্লাউজ পিসরে ওয়ার্ক নাই আসবা না 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 এটার ওয়ার্ক নাই না এ দেখো দেখুন এটা রেট আছে মাত্র 5500 5500 হ্যাঁ নবকুঠিরে নয়া মডেল আসি এই যে দেখুন এটা কলর মান দেখুন পুরা এ দেখুন দেখুন এটার বি ডিজাইন পুরা আসি যাবা দেখুন আঞ্চল এটা আসবা ব্লাউজ পিস বি পলাই যাবা দেখুন দেখুন কালেকশন বহুত চিপ রেট রহবা হ্যাঁ 5800 টাকা 5800 5800 আচ্ছা দেখুন এটা দেখুন নবকুঠিরে কলর দেখুন কেনা লাগু যে দেখুন কলরটা পুরা বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা তাকে পুরা ভলসে দেখুন নবকোটি কেতে সুন্দর কলর আর ডিজাইন রে আছে তার আঞ্চল এটা পলাই আলা ব্লাউজ পিস বি নে পলাই আইছি ব্লাউজ পিস বি নে আসি যাবা আচ্ছা এটা বি সেম রেট আসি যাবা ঠিক তেহেরু তারপরে আর গোটে কলর দেখি দন তার নবকোঠির হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন এটা জেন্ডা নেলে বি সমান রেট যেটা নিলে সমান রেট আসি ব্লাউজ পিস পলাই যাবা বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন কালেকশন আঞ্চল ফুল বডিটা তারপরে এটা গোটে দেখুন তার বাদে ইতার পুরা কামটা দেখমা দেখুন মুহ সাইডটা আঞ্চল হেলা এটা ফুল বডিটা দেখি দাও এটা রেট রহবা মাত্র 4800 4800 আর গোটে কলর এটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস বি পলাইবা এটা আচ্ছা 4800 টাকা 4800 তারপরে আর গোটে দেখুন এটা আসবা ট্রাইবল ডিজাইনটা আসবা এতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন দেখুন কলর সঙ্গে ডিজাইন বঢ়িয়া হইছে দেখুন ডিজাইন 4200 4200 টঙ্কা তারপরে এটা গোটে দেখুন এতে বঢ়িয়া লাগবা पूरा कलरटा देखुन सर तो आप माने खुश ही जिवे 3300 का बोले आया 3300 3300 हां देखुन और कलर देखुन पूरा नया कलर केनसी नया कलर वीडियो रे नहीं आसे केनसी जगह वीडियो रे नुहे आसे जुड़ा आसी जाय तार आउ डेटा देखुन तो बढ़िया लागबा डिजाइन भी केंदा लागु छे डिजाइन भी देखुन शानदार ही छे देखुन आंचल इधर अरे भाई स्टैंडर्ड आंचल पले देखुन पूरा सफा काम स्टैंडर्ड आंचल देखुन फुल बॉडी दा देखुन फुल बॉडी এটা রেট আসো 3300 টাকা 3300 দেখুন 3300 তার কলর চার এটা भी দেখুন 3300 দেখুন গোটে দেখি দমা খালি আঞ্চল ফাঞ্চল বহুত গর্জিয়াস আঞ্চল আছে এনে भी দেখুন দেখুন এটা হলা ফুল বডিটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ডিজাইন দেখলে 3300 আচ্ছা তারপরে দেখমা এটার কলর অপশন বহুত আছে কলর অপশন ডিজাইন রে টিকে ভিন আছে টিকে नहीं पूरा ভিন আছে দেখুন ই কালেকশন এটা হলা ফুল বডিটা হ্যাঁ আঞ্চল রে ভাই না বঢ়িয়া লাগবে দেখুন আঞ্চলটা এটা রেট রহবা মাত্র 3200 টাকা আচ্ছা 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 3200 দেখুন কলর হ্যাঁ 3200 এটা হপ্তে লেখালি রহবা আচ্ছা সবলা আমি কই দউছন দেখুন আচ্ছা পরে মাগলে भी ই রেট রে নাই মিলে अच्छा এটা হপ্তে লাগি হপ্তে লেখালি রহবা হ্যাঁ ই কেতে কইলে আজ্ঞা এটা 3200 3200 দেখুন কলর মান দেখুন 3200 কেতে কলর भी দেখুন কলর মানে দেখুন কলর মানে नहीं পারবে এটা মানে কলর মান সব দেখাই দেব যেন কলর চাইলে भी नहीं পারবে এটা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া 3200 কালেকশন ইতার মুহটা টিকে দেখাবে তো আজ্ঞা দেখাই দেব গুটে মুহটা দেখে দেবে কেনতা আছে দেখুন ইতার মুহটা বঢ়িয়া লাগবা আয় দেখুন পুরা এনতা আসবা নাই কে ফুল বডি সঙ্গে তার আঞ্চল भी লাগি যাবা ব্লাউজ পিস রহবা এটা ব্লাউজ পিস আসি যাবা সরি নাই নো ব্লাউজ পিস ইতি নাই না ব্লাউজ পিস না আসে আচ্ছা ঠিক তারপরে এটা দেখুন 3100 টাকা মাত্র 3100 টাকা হ্যাঁ রেট কমি যে মহাসেল লাগিছে এটা দেখুন নাই পারবে দেখুন আঞ্চলটা যা ফুল বডিটা দেখি দাও রে বঢ়িয়া রেট আপন মস্ত কালেকশনটা হইছে আপন মানে জুড়ি হেই রহবে পাট পুটানু সব কিছু দেখমা আজ ই ভিডিও রে তারপরে এটা কলর দেখুন কলর মানে দেখুন এটা ওটা কলর দেখুন
দেখুন বঢ়িয়া লাগবা চেন্ডা নেলে সমান রেট जेन नेले हफ्ते ले खाली रहबा समान रेट जुड़ाई मिली जावा हफ्ते लगी ऑफर है नहीं हां जुड़ाई मिली जावा देखुन तारपरे हमें देखमा कॉटन पार्ट टिके देखो कॉटन पार्ट अच्छा बहुत ही देखुन बढ़िया लागबा गॉर्जियस कलेक्शन आ देखो आंचल डाटा रहला बिलोई पीस पलाय आबा बढ़िया लागबा है देखो मात्र 7500 7500 हां तारपरे बैलून डिजाइन देखो अच्छा 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 है देखुन 7500 7500 पूरा भल भाबे देखुन चल देखो पूरा भल भाबे देखुन देखले এটা ওটা দেখুন 6500 6500 মাত্র 6500 দেখুন কটন পাট पर 6500 দেখুন এটা হপ্তাটি খালি রহবা এটা अच्छा 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 हफ्ताटे खाली ये रेट रहबा नहीं যত রহবা হ্যাঁ দেখুন 6500 हफ्ताटे লাগি ये रेटा रहबा তবে দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন দেখুন মাত্র 8000 8000 8000 টাকা কটন পাট এটার বহুত কোয়ালিটি আছে হ্যাঁ এটা ভাল কোয়ালিটি যেটা এটা ভাল কোয়ালিটি वाला नहीं মান দেখি কি জানি পারবে দেখুন ভালসে হ্যাঁ দেখুন এটা বেস্ট কোয়ালিটির আছে হ্যাঁ বেস্ট কোয়ালিটি 8000 টাকা আচ্ছা আর গুটে দেখুন আর গুটে ইতি তো আর জবর কাম হইছে দেখুন কটন পাট পাট লেখা লাগবা পাট ভুলি যাবে এটা বি 8000 रहबा আউ 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 কানা বাহারিবা তারপরে দেখুন পেপার উপরে দেখুন পেপার উপরে ডিজাইনার কালেকশন দেখি পারছন पूरा भल से देखमा डॉट देखो आंसर रहला बिलाई पीस भी न पलाय आबा फुल बॉडी रही या देखुन इतर रेट रहबा 6700 टका 6700 6700 अच्छा आ देखो गुटे डिजाइन या देखो देखुन 8000 रहबा मात्र 8000 गुटे हफ्ता ले खाली 8000 रहबा देखुन ई कलेक्शनटा 8000 हम पड़बा हफ्ते लगी ई रेट रहबा तारपरे मागले भी देना परबा तारपरे मागले भी आगे आगे जुगेई নাই পারন দেখুন ई साड़ी तो देखो लाइट कलर ऊपर पूरा लाइट कलर আছে ऑफिस पता जेके पिनी जेके परबे मस्त कलेक्शन दे देखुन এটা রেট रहबा मात्र बहुत कम रेट रहबा 7800 টাকা अच्छा 7800 দেখুন এটা ওটা কোণার্ক প্যাটার্ন দেখুন সবগুলো স্টক আউট হয়ে গেছে ভিডিও তো দেখাবার না পড়ে এন্ড স্টক আউট হয়ে গেছে দেখুন দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন এটা এটা রেট रहबा হ্যাঁ 8400 টাকা 8400 হ্যাঁ তারপরে এটা ওটা দেখুন প্যাটার্ন কত বঢ়িয়া লাগে দেখুন দেখুন হ্যাঁ দেখুন লুক দেখুন এটা আনসার রইলা ব্লাউজ পিস ওয়ার কাছি যাবা ওয়াও রোজো স্পেশাল কালেকশন দেখুন 7000 সরি 8700 টাকা ই অফারটা মাত্র 7 দিন লাগি তারপরে আও নাই মিলে দেখুন কোয়ালিটি কোয়ালিটি কালেকশন মানে দেখুন তার হলো আঁচল ফুল বডিটা দেখি দাও দেখুন তো বঢ়িয়া লাগছে দেখুন মাত্র রহবা 6300 টাকা अच्छा 6300 बहुत बढ़िया এই প্যাটার্ন কে দেখুন हमने पूरा चिम रेट रहबा बाहरे तो मिनिमम 2000 3000 টাকা বড়ি কি আছে তার উপরে बाप रे बाप ई गुटे साड़ी এই গুটে শাড়ি 2000 3000 বড়ি কি আছে বড়ি গরি আছে দেখলে ভিডিও জানি পারছে हां দেখুন আঁচল যা ব্লাউজ পিস ওয়ার কাছি যাবা দেখুন 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 এটা রেট रहबा मात्र 14500 14500 बाहरे मिनिमम 2000 3000 बड़ी के रहबा अधिकार रहबा हां देखिए के नेबे देखो ए देखुन फुल मिलन साड़ी पूरा हेवी पैटर्न रे पूरा हेवी पैटर्न तार आंचल भी पूरा हेवी रहबा देखुन ए देखुन देखि पारछन केनता रहउचे फुल बॉडीटा इता रेट रहबा मात्र 12000 टका 12000 टका 12000 अच्छा अब से कोणार्क पैटर्न गुटे देखुन एटा देखमा एते सुंदर लागबा डिजाइन ता देखुन आंचल तो बढ़िया लागबा पूरा देखुन फुल बॉडीटा देखि दो या देखुन फुल बॉडी मस्त है 7700 7700 तापर डिजाइनर साड़ी देखुन डिजाइनर साड़ी हां सब मिलन ऊपर नहीं के डिजाइनर साड़ी देखुन रोजो लगी डिजाइनर सॉफ्ट साड़ी सॉफ्टा ऊपर इनो बोली कि डिजाइन मान भी अछि बहुत अच्छा हमें वीडियो रे नहीं देखी अच्छे नाला आसुन देखी कि नहीं करबे देखुन डिजाइनर कलेक्शन डिजाइनर कलेक्शन फुल डिजाइनर रेट भी पूरा चीप रेट रहबा देख ले चल रहला हां फुल बॉडी का फुल बॉडी अच्छा मात्र 8000 टका रहबा 8000 टंका 8000 टका हां एटा कलेक्शन 8000 टका ओ काम बोलसन आ गया
ଟିକେ ଉସରେ ଉସରେ দেখাবে ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଅଛନ୍। দেখুন আঞ্চল দেখুন ହୁଁ ফুল বডিটা দেখুন ହୁଁ এতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন 8000 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ 8000 প্যাটার্ন 8000 প্যাটার্ন রে ହଁ। আই দেখো নিয়া হুলা লেখে হো জল্লা লেখে লাগুছে শাড়ি দেখুন ଏ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି পুরা হাউ করুছে 8000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ହଁ। তারপরে ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা আরে বাবা 7500 7500 ହଁ। দেখুন কেনতা মানবা টিকে চিন্তা করুন এই শাড়ি ହଁ ଇ ସେଟା ବହୁତ ନାହିଁ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା হুম ଯେନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ନେଇ হুম ପାରିବେ হুম বনে দিন বাদ আসিছে বলো ହଁ, ହଁ। হুম দুটা তিনটা অর্ডର ଥିଲା ମିଳିଲେ ନାହିଁ କରିଥିଲା আচ্ছা ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଆସୁଛି ବି বঢ়িয়া কলর অছে দেখুন 7500 জুড়া জুড়া আছে জুড়া জুড়া আছে এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন 10 ରେଟ୍ ର এটা 10000 10000 ର দেখুন ପୁରା ସଫା କାମ୍ବୁରେ ରହିବା ମିଲନ ଉପରେ পুরা কয়ামত ହେଇছে এই কলেকশন ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁন হুম ফুল বডিଟା ଦେଖିବେ হুম আর কোয়ালিটি পুরা এক নম্বর কোয়ালিটি रहबा এটা एक नंबर क्वालिटी नहीं क्या ହଁ এক নম্বর কোয়ালিটি अच्छा এটা ଗୋଟେ দেখুন देखुन এটা पूरा सूता पूरा सूता है হুম। हम्म, আর देखुन ଆଞ୍ଚଲ এটা ରହିଲା पूरा बढ़े नहीं बढ़े आंचल होचे ফুল বডিଟା ଦେଖିବେ हाँ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗବା एक नंबर तेहरू तेहरू मेहंदी रे लाल 6200 6200 এটা নেবে 6200 देखुन मस्त ହେଇছে এটা আরে মাত্র বাপরে 5000 এটা 5000 5000 ଟଙ୍କା अच्छा এটা ଗୋଟେ দেখুন କୋଣାର୍କ ପେଟରେ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କାମ ଦେଖୁন हाँ 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 देखुन এটা ବହୁତ ଦିନ ବାର ଆସିଛି এটা ଗୋଟେ আর देखुन ତାର ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା ফুল বডিটা ଦେଖିକି ନେଇ ପାରିବେ ବଢିଆ ଲାଗବା बढ़िया लगवा 6300 ଟଙ୍କା 6300 ভিডিও নিয়ে মানে জুড়ে অছন দেখুন हाँ हाँ তার লাভ উঠাউন आर थोड़े रहेला इटा देखुन से पाट মিনি বুটি मिनी बुटी कुंभ वाला মিক্স মিনি বুটি पर्पल धड़ी सगवा धड़ी ओई होई 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 পুরা অফরে আছে এটা इटा मेरून धड़ी इटा ऑफर रे रहबा हफ्ते হপ্তাহে हाँ हाँ রজ তক रहबा अच्छा রজ পরে মাগলে বিরাট রে নাই মিলে आज्ञा रेट काना लगाबी 6100 মাত্র जेनटा कहि दिल हेटा न 6100 6100 हाँ। ए देखुन বহুত সারা ভিডিও দেখি দন তারপরে অর্ডার করুন हड़बड़ाबे नहीं ई साड़ी किनवार आगरू हाँ। बहुत सारा वीडियो देखुन तार बदे आज्ञा कोनो परचेस करूँ और रेट केंदा আছে কমেন্ট को দ্বারা बताओ जरूर बताबे रेट केनता रहुची कमेंट देखुन আসলে আউ থর কেंदा रेट बाबा रे बाबा कमेंट ভাল আসলা বলে हाँ এন্তা রেট রে আউ থর কেন দেই পারমা কমেंट ঠিক না আসলা বলে না ई कलरटा मस्त ହେଇছে দেখুন কলর দেখুন ए देखुन 6100 जदि भल रेस्पॉन्स मिलला पक्का आ गुटे नुआ वीडियो आसबा ई तार ऊपरे आए देखुन इटा भी मस्त लागुचे 6100 6100 बहुत तो वीडियो आउछे देखि दो हाँ 6100 टका इ तार पुरना रेट काना मी आपण मन को आज नहीं कहे सब काम होचे निजर गुणाकार अछ हाँ इसलिए रेट बहुत कम रेट देई पाता देखुन इटा हफ्ते लगी इटा ऑफर लगी दिछन आज्ञा घरे यादे पाटो ओरिजिनल जिना पाटो सबिता जानि छ आज्ञा ऑल ओडिसा जानि छ दरकार ऑल ओडिशा आज्ञा इंडिया छाड़ो हाँ। पूरा देश जानी छी जेंडा माधुरी दीक्षित पिनथिले हम्म ऑल इंडिया जानि छ इटा इता रेट गुटे भल रेट लो मागी अच्छा इता रेट रहबा मात्र हाँ 13000 टका रहबा अच्छा 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 वीडियो माने चेक करूँ हां वीडियो में चेक करू हाँ। 13000 टका मात्र रहबा हड़बड़ा भी नहीं बिल्कुल ये सब जिनिस घिनबार लगी 13000 सब आड़ू वीडियो चेक करूँ जिना पाटो 13000 जीना पाटो तीन तीन टा कलर 1 2 3 तीनटा कलर हमने गिफ्ट भी किसी नहीं लागे अच्छा अपन को जहां पर रेट कम रे इटा तो पूरा पूरी मस्त कलर मस्त डिजाइन टे हिचे तापर देखो ना हाफ टिश्यू ऊपर टिके हाफ टिश्यू ऊपर ए देखो इटा भी जीना এটা মাত্র কোটে হতালি দেমা हाँ 15500 15500 15500 मार्केट सारा चाहली देखुन দেখুন ऑटोमेटिक जानी पारबे 15500 15500 गुटे हफ्ता लगी और जो हम अगले भी देना पारो এটা মাত্র 16000 টাকা ए देखुन वीडियो एंड हेई असला जल्दी जल्दी लाइक टे करूँ देखुन মাত্র 16000 सॉरी এটা গোটে দেখুন। হতালি রহবা 16000 মাত্র হপ্তে লাগি हां নিজের কালেকশন মানে যেমন কামু নিজের বুনাই মানে এটা वाओ পদম ফুল লেখে গুলাবি রং গোটে হতালি দেখুন এটা भी হুম, রহবা হুম পাটো তো বহুত সারা আছে কিছুটা হুম। দেখাও খালি দেখুন দেখুন বাটে ঘাটে পদম ফুল ফুটলা লেখে লাগবা মাত্র 14500 14500 গোটে হতালি 14000 গুটে হপ্তা লাগি গোটে হতালি ये बागो लाल जर्जर দেখুন बॉडी संगे नीली धड़ी 14500 গোটে হতালি 14500 গুটে হপ্তা লাগি এটা হচ্ছে নিজের বুনাকার অছন বুনকার কালেকশন মানে হুম পুরা চিপ নো চিপ রাট রইলা এটা रहेला 14500 14500 हाँ। अच्छा আর গোটে কলর আছে অরেঞ্জ দেখুন अच्छा হ্যাঁ এটা গোটে হপ্তা পরে মহিলা দেই না পারো এটা हाँ 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 14500 দেখুন 14500 नहीं जाऊन लास्ट मौका है কেনসি জায়গারে भी নাই পান हाँ হড়বড়াও নাই ভিডিও দেখুন हाँ। ওই জায়গারু हाँ আর তারপরে অর্ডার করুন আমার দেখুন 14500 रजो सरी गले गला आउ नहीं मिले আর গোটে এটা দেখুন বড়র কাম আছে হেতলে 15000 টাকা रहबा बॉर्डर काम अच्छे से थी लगी 15000 মাত্র 500 টাকা দিয়া रहबा इटा काम अधिका अच्छे हाँ।
काम लगी 500 टका अधिका हम्म बहुत जरा वीडियो देखुछन देखि कि नौन इटा माने हम्म ठके ना पड़न हम्म नाले ठके पड़ी जिवे देखुन हम्म देखुन तापर एटा देखुन हाफ टिश्यू ऊपर हाफ टिश्यू ऊपर हाफ टिश्यू ऊपर देखुन धड़ीटा ओरिजिनल टिश्यू रहबा आ आंचलटा पूरा टिश्यू रहबा बॉडीटा ओरिजिनल पार्ट रहबा मात्र 17000 रहबा देखुन बाटे चली जाउथले नागमणि लेखे लागु 17000 रहबा 17000 हां एटा भी 17000 रहबा देखुन ए देखुन एटा हफ्ते ले रहबा हफ्ते लगी हफ्ते नु जो मांगना आप देना 8 दिन हेई गले भी हम नहीं मिले नहीं मिले आ देखुन एटा भी आजिर लास्ट देखुन 17000 टका मात्र 17000 टंका बहुत बहुत धन्यवाद आगे आपनकर कस्टमर अछन आपनकर बेसी समय में नहीं निए चाहे मी मते एथर विदा देउन नमस्कार आगे नमस्कार।